भाई आयज आम्ही पहिला की हो इश्यू एक जो असा पळय बोडगेश्वर देवळा कडेन जेन्ना जात्रा जाली जात्रे उपरांत आमी सरावंडींग फूल एरिया पळयत जाल्यार अजून कचरो जो आसा हो काडलो दिसना की येना। हो इश्यू तुमी खूबदां रेस केलो, आयज परत एकदा ह्याच जाग्याचेर तुमी येयल्या। ह्या कचऱ्या बद्दल जो अजून मेरेन रितसर काडूंक ना त्याच्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता? आमी एक्चुअली आतां फाल्यां संडे म्हणटकूच फाल्यां 8 दीस जातली जात्रा सोंपोवन आतां आमी हांगासून वयतला न्ही सकाळीं पळयत जाल्यार सगळो वारो व्हडलो मारता आनी कचरो जो पडलेलो आसा न्हू प्लास्टीक आनी पोतयो बी व्हडलो भोवरो कसो येता आनी सगळे हांगाच्यान ते मड्डा सायडीक वयता, म्हापसा पुलीस स्टेशनाक व्हांवन वयता। पूण कचरो जो आसा न्हू हे आमचे जे म्युन्सिपाल्टी ही आमच्या गोंयची जी स्कुलां म्हापसा सरावंडींग जी स्कुलां आसा न्हू त्या स्कुलांक त्या भुरग्यांक हांगा हाडटा आनी तो कचरो कलेक्शन करपाक सांगता। पूण म्युन्सिपाल्टीन जे पयशे घेतलेले आसा हे टॅक्स पेयरांचे पयशे जे म्हणटात टॅक्स हे घेतलेले म्युन्सिपाल्टीचें काम कितें? हे हेड मिस्ट्रेस जे स्कुलाची आसा न्हू तेंच्यांनी हांकां विचारपाक जाय आमचो हो जो इल्लोसो कचरो जाल्यार ओके आसा, गांधी जयंतीक हो कचरो आमी कलेक्ट करतालो आमकां खबर आसा। पूण हे जे व्हडले जात्रे जे आपले पेरंट जे आपल्या भुरग्यांक जे इस्कॉलान धाडटा हे शिकपाक धाडटा, स्वच्छ भारत मिशन जो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे पयशे जे आहा म्युन्सिपाल्टीन हे पयशे कित्याक लागून घेतलेले? पयलीं हे फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ म्हापसा बोडगेश्वर जात्रेच्या एका देवस्थानान तांकां हांगा एक टेबल दिले घेवपाक। शॉपाक घालच्या पयलीं हेंच्यांनी तेंचे कडसून हे जात्रेचें कलेक्शन करून घेतले। पण जशें जात्रेचें कलेक्शन पयलीं हेंच्यांनी करून घेतले, जात्रा जायना फुडें म्युन्सिपाल्टीन जवळ जवळ 50-100 लेबर घालूंक जाय आसले आनी बेगींतल्या बेगीन हे कवर करूंक जाय आसले। पूण आतां पळोवंक गेल्यार 3, 4, 8 का 10 कितें लेबर आसा तांकां विचारलें सकाळी 8, 8:30, 9 कितें येयली म्हणटात तेन्ना 12 जावच्या पयलीं गेली ती, आतां परत 3 येतली ती। पूण आतां हांव जे कामगार जे घातलेले तांकां कांय म्हणपाक पळयना, पूण जो चीफ ऑफिसर जो बसलेलो आसा जे शेड्यूल तांकां जे दिता, जे लेबर जे धाडटात न्ही ते तेंच्यांनी सारके धाडपाक जाय न्ही। एक्चुअली एक जर तेंच्यांनी एक जो पट्टो जर दिलो न्हू हे तुमी एक क्लीन करा म्हणून तर एका दिसान जाता हे। पूण म्युन्सिपाल्टी हे लेबर घालून न घालता आनी हो कचरो कितकेरी चोरतले। पूण म्युन्सिपाल्टीचे कायद्या अंतर्गत पळोवंक गेले जाल्यार हे जात्रेचे कलेक्शन हे म्युन्सिपाल्टी हांगा कांयच प्रोविजन करिना। खंय तेंच्यांनी संडासाची वेवस्था केलेली ना, खंय मुतारीची वेवस्था केलेली नासली, कांयच नासली। म्युन्सिपाल्टीन फक्त टेबल घातला आनी तांकां कितें केलां हे कनेक्शन लायटीचें कनेक्शन दिलां हांगा लायटीचें कनेक्शन दिलां तेंच म्युन्सिपाल्टीन काम केलें। आनी फूड एंड ड्रग्सान कितें केलें हे तेंचे डॉक्युमेंट सारके नासले म्हणून तांकां शॉपाक सील केल्ली ते दिसा। पूण हे आयजूय 8 दीस तरी जाले हांगा खंयचेच नगरपालिकेचे खंयचेच मनशान हांगा तितकें लक्ष काय घालूंक ना। कित्याक लागून हांगा देव बोडगेश्वर जो आसा हेका हो देवा कडेन खूब हांगा भावीक येता, ते पळयतात कितें काम म्हणटा हांगा म्युन्सिपाल्टीन कलेक्शन घेतले आनी कोणी कलेक्शन करून घेतले
ते पयशे कलेक्शन करून एटलिस्ट त्या जाग्याचे हे कितें तरी तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय आसलें, आज कांयच मेळोंक ना. सगळ्यात आता व्हडलो प्रश्न हांगासर जो निर्माण जाता की एवरी इयर जशें हांगासर जात्रा जाता बोडगेश्वराची, त्या टायमार जशें तुमी म्हटलें आता की कोण कोण येवन आपल्या तरेन पयशे हांगासर घेतात म्हणून, म्युन्सिपालिटी येवन आपल्या तरेन घेता, बाकी शेतकार आहा ते आपल्या तरेन घेता, बाकी आनी कोण कोण ऑथॉरिटी आहा ते आपल्या तरेन घेता. पूण एवरी इयर आमी पळयला की हो विशय जो आसा हो कंटिन्युअसली रेज जायत आसता की हांगासर मुतारीची सोय ना, जो तांकां टॉयलेटीची सोय सुविधा ना. जाल्यार जात्रेक जो आता जे शॉपकार आसात व गिरायककार आहले पळय, भावीक आहले, हे सगळे आमी खंय गेले आसतले? पळय सरावंडींग एरिया जे आमची खाली जे आसा न्हू, थंय हेंच्यांनी घाण केलेली आसा. आमी ह्या हेका लागून फाटल्या दिसांनी हायलायट केल्लेले आहा हे की हांगा संडासाची वेवस्था, मुतारीची वेवस्था हांगा कोणच्या कोणच्यानी तेंच्यान दवरपाक जाय आसली. खंय आमकां दिसूंक ना. म्युन्सिपालिटीचें काम एक्चुअली तेंच आसता आनी देवस्थानच्या कमिटी कडेन हांव मागता आनी आमचे शेतकार भाव जे आसा हांगा तेंचे कडेन मागता. तेन्ना आमकां कितें जालां हांगा, आमी शेतकारांनी जर तांकां सांगलें न्हू देवस्थानाक पयशे घेवं नाका, म्युन्सिपालिटीक पयशे घेवं नाका आमी जर सांगलें न्हू, कमिटी हांगा जबरदस्तीन येता आनी दादागिरी करता. ते कितें म्हणटा कमिटीवाले खबर आसा, तुमी फक्त हांगा रोवन खावपाचें, म्हणजे तुमी पिकोवन खावपाचो तितलोच अधिकार आमी सांगता आमकां. कोण कमिटीची हे जे मेंबर जे बसता न्हू जनरल बॉडी मिटींग, म्हाका तेच विचारलेले तेणी. हांव शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष आसल्या कारणान तांकां हांव खूब फावटी सांगता अशी गजाल तुमी सारकें वागा म्हणून. पूण हे जे हांगा जात्रा येना फुडें शेतकारांक सगळें विचारता, पूण शेतकारांचो अधिकार आहा पयशे घेवपाक आनी शेतकाऱ्यांनी हांव म्हणिना शेतकारांचो अधिकार आहा, शेतकाऱ्यांक अधिकार 100% आहा पयशे घेवपाक. म्हणजे टॉयलेटीक आनी संडासाक जर वयतले जाल्यार हे भायरूच गेले आसतले अशें म्हणटा तुमी? भायरूच गेले. आनी खंय तुमकां दिसला हांगा कोणाकूच दिसूंक ना. कित्याक लागून हांगाले खूब जाण आमचे गोंयसून जात्रेक जे कोण स्टॉलां घेवन येता न्हू तेंची तीच कंप्लेन आसता, पयशे जर इतले जर फारीक करता जाल्यार म्युन्सिपालिटीचें प्रोविजन कांयच नासता. मग इतलें आसतना एक ते मोबायल टॉयलेट आसतात पळय ते 2-3 कित्याक घालिना, कित्याक प्रोविजन करिना काय? पळय कित्याक आमी ते हांगा सेंट फ्रांसीस झेवियरा कडेन तेंचे आमी पयले इतली व्हडले फेस्त थंय जाता, तेंचे प्रोविजन कशें आसता. तांकां थंय म्युन्सिपालिटी पेनजीम म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन जे आसा न्हू किंवा आनी ओल्ड गोवा पंचायत जी आसा न्हू तेंचे किंवा फ्रांसीस झेवियर चर्च जी आसा तेंचे प्रोविजन करता. हांगा इतली येणावळ आसून म्हापशा आमची नगरपालिके जी आहा न्हू हांकां कांयच सुविधा करिना. एक्चुअली हे करपाक जाय आसलें. ह्या वर्सा आमी जात्रेक पयले दिसा भावीक जे आमचे आसले न्हू वतान हांगा तळमले, वत इतले पडले न्ही की कोण कोण घुंवळून पडोंक लागले. आनी हांगा इतलो बोवाळ जालो की ह्या जे आमी ही जी कमिटी जी आसा किंवा म्युन्सिपालिटी जी आसा न्ही म्युन्सिपालिटीन एटलिस्ट ते घालून दिवंक जाय आसले. पूण हे आमी तुमच्या माध्यमांतसून उलयता कित्याक लागून हे हितून खंय फुडल्या वर्सा जी कमिटी जी येतली तेंच्यांनी तकलेन धरपाक जाय म्हणून. आता दुसरो विशय आमी हांगासर पळयला की इतले दीस जाले 26 तारखेक जात्रा सोंपली, अजून मेरेन हो कचरो जो आसा हो काडलो वचोंक ना आनी कितले दीस लागतले एक प्रश्न. तेतूनच कंटिन्यू करता दुसरो प्रश्न, जशें तुमी आतां उदो म्हटलें उलयता की जेन्ना पयशे म्युन्सिपालिटी घेता जाग्याचे जात्रे खातीर जाल्यार तेंचें काम आसता की आपले रितसर लेबर लावन हे काम करून घेवचें म्हणून. जशें तुमी म्हटलें की 50 लेबर आसूं 100 लेबर आसूं जाल्यार इस्कॉलाची जी भुरगीं जी आसात पळय त्यांचो वापर कित्याक केल्लो वयता? आतांच न्हू हे आमी पयलींच्यानूय पळयत येयलेले आसा की इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हांगासर वतान कचरो काडपाक लायता. इस्कॉलाचे भुरगे शिकपाक येतात का हो कचरो काडपाक तांकां सांगता? म्हणजे कितें कारण कितें इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो वापर करपा खातीर? कित्याक लागून न्ही बाई येयलो बोडगेश्वरा कडेन आमचे पेरंट्स जे आहा गोंयचे थंयच राव गोंयच्या टिचरीच्या विरुद्ध उलयले, टिचरीक हेडमिस्ट्रेस सांगले वचना. फॉर एक्झाम्पल तुमकां आमी आयज टॉपीक तुमकां सांगूंक करता ह्याच माध्यमांतसून. आतां स्कुलाची एप्रिलान जी सुट्टा न्ही आतां तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें केल्या. कशें नवें धोरण हाडलें तेंच्यांनी सकाळी 8 ते 11:30 पासून. तेजेर जर पेरंट्स हे हेडमिस्ट्रेसीक ह्या मुख्यमंत्र्याक जर भियाता तर हेडमिस्ट्रेसीक हे 100% भियातले. हितून आयज जे आसा न्ही धोरण जे स्कुलान न्ही गांधी जयंतीक हांव तुमकां म्हटलां गांधी जयंतीक स्वच्छ मिशन चालू आसलें. हे मनोहर पर्रीकरान कितें केल्ली सगळी ऑफिसां साफ सफाई केल्ली. पूण हे जात्रेक न्हू हो घाण ही कसले बारीक बारीक घाण भुरग्यांक आमच्या खंयचे बागेन व्हरून साफ करून सांगता. असली घाण जे कोण हागता मुतता तसली साफ करपाक भुरग्यांक धाडटा. हे म्युन्सिपालिटीक लागून वचपाक जाय न्ही. म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसराक हो शिकलेलो एज्युकेटेड मनीस आहा ताका खबर आसपाक जाय. ते आतां जाणून बुजून हांकां धाडटा आनी कितें करता आपले जे पयशे जे आहा न्ही हे पयशे कितले कलेक्शन जर येयले 1 लाख जर तेंच्यांनी जर मोडलेले हांगा लेबर मरे 1000 रुपयांक मेळटा आनी 100 जर लेबर गांधी चौकान जर घातले गांधी चौकासून लेबर हांगा हाडलेले न्ही हे सगळें साफ जातले आसले. पूण तसो तुजे कडेन आयज चीफ ऑफिसर आसपाक जाय, तशें तुजे कावन्सील आसपाक जाय.
हांगा कावन्सिलान कितें साफ केला Yes. तुमकां खबर आसतली. रामा होच प्रश्न हांव एकूच प्रश्न तुका विचारता. आमी पळयला की एवरी इयर जशी जात्रा जाता कचरो हांगासर तसोच आसता कितले दीस ते काडले वचना आनी काडले गेले जाल्यार इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो खंय तरी वापर जाता. आतां एक प्रश्न की तांकां वापर कित्याक करता, भुरग्यांचो वापर कित्याक जाता कचरो काडपा खातीर? तेंचे कडेन प्रशासना कडेन तेंचे लेबर वगैरे ना अशें कितें? जितले पयशे घेतलेले आहा पळय हांगासर कलेक्शन केल्ले आहा पळय टॅक्साच्या बाबतीन, जे जात्रेक टॅक्स लावन स्टॉलां घातलेली आनी बाकीचे सगळे टॅक्स घेतला पळय, ते टॅक्साचे पयशे हेंच्यांनी खाल्ले आसतले आनी ते खाल्ले सोंपले आसतले हेंच्यांनी खावन. ते खाल्ल्या उपरांत आतां कोणाक तरी यूज करपाक जाय कचरो काडपाक, ताका लागून ते मे बी स्टुडंट्सांक यूज करूंक सोदता. सो एक गजाल म्हाका कळना की भुरग्यांनी शिकपाक येवपाचें काय कचरो कलेक्ट करपाक येवपाचें. कचरो करपाक कलेक्ट करपाक आमी सगळ्यांनी टॅक्स पे केला न्हू रे. आतां टॅक्स जेन्ना पे करता तेन्ना ते टॅक्स पे केल्ले पयशे वापर जावपाक जाय हांगासर. इतलो लाखांनी पयसो तो हांगासर कितलेशे स्टॉल्स जाल्ले, गर्दी भरलेली हांगासर, लाखांनी पयशे येयला तांकां थंयसर. म्युन्सिपाल्टीक लाखांनी पयशे, एक टेबल घालून तेंचे लाखांनी पयशे जोडले थंयसर. आनी हे लाखांनी पयशे जोडलेले आसतना जरी तर हांगासर कचरो आसत आनी देवाच्या फुडल्यान कचरो दवरप बरोबर जायना. आमी एक्चुली पळोवपाक गेले कितें याद करून दिता पयलीं आमी जेन्ना वार आसता पळय तेन्ना शेण काडटाले पयलीं खंय. आतां व्हडले व्हडले इव्हेंट्स जाता, शेण काडटा, सगळे नितळ दवरता आनी परत मागीर आपलें काम चालू दवरता थंयसर. खंयचेंय फंक्शन जालें कितें जालेलें शेण हें काडटालें पयलीं. आनी आज हांगासर पळोवपाक गेल्यार कचऱ्याचे डंपूच मुखार दिश्टी पडटात बोडगेश्वरा फुडल्यान. एटलिस्ट देवाचे फुडल्यान ते देवाक भिवून तरी हो कचरो काडार. हांव म्हणटा देवाक भिवून तरी कचरो नितळ दवरा. फुडल्या फावटी लोक येवपाक जाय, फुडल्या फावटी तुमकां स्टॉलां राखपाक जाय. अशें तर जालें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की आमी कितले फाटीं उरला पळय ते तुमी नेम ना. हांव एक्चुली पळोवपाक गेल्यार रिसंटली सगळे फूल महाकुंभ मेला जो जाल्लो आसा प्रयागराज थंयसर तुमी पळयलां आसतलें की मॅनेजमेंट जो आहा पळय ते फेल वयता केन्ना. देर शूड बी प्रॉपर टास्क एलोकेटेड टू सर्टन डिपार्टमेंट्स. हें जेन्ना जायना पळय हांगासर हेंच जाल्लें आहा. डिफरन्स काय ना. कचरो जो जाला पळय सद्या प्रेजेंटली स्टुडंटांनी भुरग्यांनी कचरो काडलो म्हणून तो कचरो जावपाचो बंद जावपाचो ना. मेन इम्पॉर्टंट काम कितें आहा, जे रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स आसा, जे रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंटांनी घेतली आहा हांगासर म्युन्सिपाल्टी लागता, थंयसर ओल्ड गोवा जी आहा पळय ती पंचायत लागताली. सो बेजिकली त्या ऑथॉरिटीजांनी काम करपाक जाय. प्रशासन फेल जाला, क्लियर कट ते सगळ्या बाबतीन फेल जाता हरशीं म्हणून. ते एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तुमी जे भाशेन म्हणलेले पळय टॉयलेटी घालपाची गरज आशिल्ली हांगासर. ओके, प्रोविजन सगळे प्रोविजन दवरपाची गरज आशिल्ली. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हेल्थ सेंटर सुद्दां हांगासर हेल्थ सेंटराचें एक स्मॉल हें लावपाची गरज आसली. कित्याक फाल्यां सकाळीं गरमेन कोणाकूय कितें जावंक शकता. आशिल्ले ना. सो बेजीक दीज आर बेजीक रिक्वायरमेंट्स. आनी बोडगेश्वर देवस्थानाचे हो जात्रा जाला पळय आयज ह्या वर्सा म्हाका दिसता इतलो क्रावड आयिल्लो आसा. सी ऑल ओवर गोवा भायले सुद्दां लोक हांगासर आयिल्ले आसा. सो हे जेन्ना इतले लोक येता तेन्ना म्हाका दिसता हे काळजी घेवपाची गरज आसा, सगळे सेफ्टी घेवपाची गरज आसा आनी क्लिनिनेस दवरपाची गरज आसा. बोडगेश्वर देवळा कडेन एक वीक जाल्लो आसा. आयज मेरेन हेंच्यांनी कचरो काडूंक ना नगरपालिकेन. एका दिसान जर ते टॅक्साचे पयशे जर कलेक्ट करूं शकता जाल्यार एका दिसान एक कचरो कित्याक काडूं शकना. आनी कॉलेजीच्या भुरग्यांक हे कचरो काडूंक लायता. एका दिसान जर 23 लाख तांकां येणावळ येयला. हे 23 लाख तुमच्या कडेन आसा कितें ना, खंय आसा ते पयशे? हे एका दिसान काडून घेवंक जाय आसलेले तुमी. इस्कॉलाच्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक तुमी ह्यो कचरो काडून लावं नाका. आनी सगळो कचरो उडून सगळो म्हापशा बाजारान गेलो, सगळो लोकांच्या घरांनी गेलो. आनी गार्बेज एक नंबर गार्बेज ही म्हटल्यार सारकी घातकी. कित्याक लागून इस्कॉल कॉलेजीच्या भुरग्यांक हाडून तांकां गार्बेज काडूंक लायता. तेंच्या जिवाक कितेंय जावं शकता.